بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہم گزشتہ کلاس میں گزشتہ سبق میں ہم جو ہے سورۃ الانفطار کی جو ہے تلاوت کیے اور اس کی مشق کیے، پھر اس کے قواعد وغیرہ بھی بیان ہوئے تھے الحمدللہ. اب آج جو ہے ہم کو سورۃ المطففین کی تلاوت کرنا ہے آج ہم کو انشاءاللہ. اب پہلے جو ہے اس کی تلاوت کا آغاز جو ہے کون پڑھیں گے سب سے پہلے آج؟ ہمیشہ کی طرح جو ہے روزانہ کی طرح کلاس کی طرح چار چار لائن پڑھیے، پھر اس کے قواعد وغیرہ بیان کیجیے. اگر کچھ غلطی آ رہی ہے تو پھر میں جو ہے درست کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی شیما پڑھیے پہلے، آپ آغاز فرمائیے یہاں سے پڑھنے کا. بسم اللہ الرحمن جی ملزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. يامد لن تن لل شفوي لل بنا قلقلة مو متحرك طا متحرك في مشدد في مد عارض. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بولیے. ألف مد لو واو مد متحرك لا متحرك لن إدغام مع الغنة نا ألف مد یہ سي متحرك یہ لن يس کون سا بنا قاعدہ ہے؟ آپ کی آواز تو یہاں سے آئی نہیں، حروف شمسی. یہاں سے یہاں تک آپ کی آواز نہیں گئی. ہوں آپ شروع سے یہاں سے قاعدے بولیے اس کے پھر اللہ. سے پڑھوں گا سر. ہاں جی. لا متحرک ذی یامد نا متحرک ای متحرک ذک حروف قمری تا الف مد لو واو مد متحرک لن حروف شمسی نا الف مد سی متحرک یس بنا خلقلہ تو تو واولین فو واو مد نا متحرک. یہ لام مشدد ہے، متحرک نہیں ہوتا نا، مشدد پڑھیں گے اس کو. جی جی مد. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ. یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ یوف. جی يخسرون. ہوں و متحرک ای متحرک ذا الف مد کا الف مد لو واو مد ہم اظہار شفوی او واولین و مشدد زا متحرک نو واو مد ہم اظہار شفوی یخ بنا قلقلہ سی متحرک یہاں پہ رو پیش ہے، یہاں پہ پیش ہے یوخ. یخ بنا یخ بنا قلقلہ سی متحرک رو واو مد نا متحرک. ہوں ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ہوں متحرک لا الف مد یا متحرک ذو متحرک نو مشدد غنہ او متحرک لا مد متصل ای متحرک کا متحرک متحرک نا مشدد غنہ ہم ادغام مع الغنہ مب قلقلہ او واو مد واو مد نا متحرک.
ليوم عظيم. لي اليوم. متحرك، يوم، ليوم عظيم. لي متحرك، يو واولين، من إظهار، ع متحرك، ضيم مد عارض. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يو واولين، ما متحرك، يا متحرك، قو واو مد، من حروف شمسی، نا الف مد، سو متحرك، لی متحرک، را پر، بی بال حروف قمری، آ مد حکمی، لا متحرک، مین مد عارض. بہت اچھا، ماشاء اللہ. آگے پڑھنا مجھے. ہاں پڑھیے، اور ایک آیت ہے نا. جی. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ہوں. کا متحرک، لا مد منفصل، ای متحرک، نا مشدد غنہ، کی متحرک، تا مد حکمی، بل حروف قمری، ہو متحرک، جا الف مد، ری را باریک، لا متحرک، فی یا مد، سی متحرک، جین مد عارض. بہت اچھا. آپ کے بہن کو دے دیجیے. جی ملسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما سجين. و متحرك، ما مد متصل، مد منفصل، اد بنا خلخلہ، را پھر ایک مرتبہ دیکھیے کیا ہے یہ. اد خلخلہ، ہاں. را مد حکمی، کا متحرک، ما الف مد، سی متحرک، جی مشدد، جین مد عارض. ہوں. کتاب، ہوں. کتاب مرقوم. ہوں. کی متحرک، تا مد حکمی، بم ادغام، ادغام مع غنہ، مر راپر، کو قو کا ہے. بومت، قو کا ہے. کو کو واو مد، من تنوین. اوم. قوم مد عارض. ہوں. ويل يومئذ للمكذبين. ہوں. وی یالین، لوئی ادغام مع الغنہ، یو یو والین، ما متحرک، ای متحرک، ذل شمسی، لل شمسی کہاں سے ہو گیا یار؟ تنوین کے بعد لام. بنا خلخلہ، تنوین کے بعد لام آیا نا. ادغام، ادغام کون ادغام بلا غنہ، ایسا. ادغام بلا غنہ. ہوں. کا متحرک، زی
مشدد بين مد عارض. ہوں ال... الذين يكذبون بيوم الدين. ہوں لا مشدد ذی یا مد نا متحرک یو متحرک کا متحرک ذی مشدد بو واو مد نا متحرک بی بی متحرک بی متحرک یو واولین مد حروف شمسی دین مد عارض. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ماں کا الف مد برابر نہیں ہوا. و سنو آپ سنو، پہلے آپ سنیے. ماں کا الف مد برابر نہیں ہوا. بو کو آپ کیا کرے، مد کے برابر کھینچ دیے. اسی طرح لو کو بھی جو ہے مد کے برابر کھینچ دیے. ماں کا مد کرنا، لو اور لو کو جو ہے متحرک ہے نا، بالکل جلدی پڑھنا، کھینچنا نہیں. وما جی يكذب به إلا كل معتد أثيم. پڑھیے. جی. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. بہت اچھے، ماشاء اللہ. و متحرک ما الف مد یو متحرک کا متحرک زی مشدد بو متحرک بی متحرک ہی مد حکمی. مد حکمی کے بعد الف آ رہا نا. مد منفصل ہوں ای متحرک لا مشدد کو متحرک الف بنتا ہے کو بولتے ہیں. متحرک لو یہاں لا میں کون سا قاعدہ ہے؟ لا الف مد ہوں کو متحرک لو مشدد مو بنا خلخلہ تا متحرک دن تنوین اظہار آ متحرک سیم مد عارض. ہوں ہوں إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اساتیر بولے تو تا ہو گیا. یہ تا نہیں ہے، تو ہے نا. تو موٹا پڑا جاتا ہے کبھی بھی. جی اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. جی ملسا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تت بولے تو قلقلہ ہو جاتا ہے یہاں پہ. تت نہیں بولنا، تت لا. تت لا. تت لا. تتلى ہاں ایسا. ای متحرک زا الف مد تت بنا قلقلہ لا مد حکمی آ متحرک لئی یالین ہی متحرک آ مد حکمی یا مد حکمی تو نہیں، متحرک نا کیسے آئے؟ نہیں بولنا ہے، یا بول دیے. لائی. لئی یالین ہوں ہی متحرک آ مد حکمی یا مد حکمی تو متحرک نا الف مد قا الف مد لا متحرک آ متحرک سا الف مد طی یالین رو رول. رل رل قمری
आ متحرک و مشدد لین مد نہیں نہیں नहीं नहीं, مد عارض مد عارض हम्म. بلا بل हाँ हाँ کلا हाँ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بولیے. جی كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہوں. رانا کا نون تھوڑا کھینچے گیا. کا بہت جلدی پڑھنا, متحرک ہے نا. بولیے, کیا بات بولیے. جی کا کا متحرک لا مشدد الف مد بل بنا قلقلہ را الف مد نا سکتا ہے نا, متحرک آ بل رونا میں یہاں پہ سکتا ہے نا لکھے ہوا بھی ہے نا, سکتا بول کے سکتا بولیں گے یہاں پہ. جی بل سکتا را الف مد نا متحرک آ متحرک لا مد حکمی کو متحرک لو واو مد بی متحرک ہم ادغام مع الغنہ ما مشدد الف مد کا الف مد نو واو مد یک بنا قلقلہ سی متحرک بون مد عارض بہت اچھا. چلیے نیکسٹ کون پڑھیں گے صاحب. ولد سر بسم اللہ. أعوذ بالله من آؤز الشيطان نہیں ہے, آؤز نہیں. الرجيم اعوذ 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 أعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہوں بسم الله الرحمن الرحيم ہوں. كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين نہیں بابا, آپ نے کو یہاں پڑھنا ہے. كمترك تیرا پوائنٹر کہاں ہے؟ جی یہاں پڑھنا ہے نا. جی پھر آپ ویلن پڑھانا یہاں پڑھے آپ. اچھا اچھا دیکھنا سیم سے كلا إنهم عن ار ربهم ار ار يوم ار نون نہیں, ار عین کو را سے ملائیں گے. ار جی ربہم. الرب كلا إنهم عن ربهم يومئذ إذ لمحجوبون لمحجوبون. لمحجوبون ہوں. كمترك لا مشدد مد منفصل ای متحرک نا مشدد غنہ ہم اظہار ان میم ساکن کے اور عین آیا تو اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوں. ہم اظہار شفوی ان اظہار نہیں بابا, نون ساکن کے بعد را آ رہا نا یہاں پہ. کون سا جی کرتا ہوں نا. ان ان نہیں, ار ہے وہ. ار ہوں. شا ار نون ساکن کے بعد را آ رہا نا, تو ربی کون سا کھا جاؤں گا وہاں پہ. رام مشدد نہیں بھائی, مشدد بعد میں ہے. راپور پہلے ار میں کون سا قاعدہ ہو رہا وہ بولیے آپ. بی مشدد ہم میری آواز نہیں آ رہی آپ کے پاس. ہم اظہار
यहाँ पे आर में कौन यौ सा पैदा होना वाउल है? मा नून साकिन के बाद रा आया ना, यहाँ कौन सा कायदा हो रहा बोलिए? अरबी नून साकिन के बाद रा आया ना। जी नून साकिन के बाद रहा इजहार नहीं बाबा, ये दगा में बिला गुन्ना होना। हाँ, लाम और अगर रा आए इदगाम में तो बिला दगा गुन्ना में बिला गुन्ना बोलेंगे उसको। या वो मीम नून में से कोई हर्फ आया तो इदगाम में माल गुन्ना होगा। लाम और रा अगर आए तो वहां पर इदगाम में बिला गुन्ना होगा वहां पे। इदगाम में बिला गुन्ना हम्म। इदगाम में बिला गुन्ना रा मुशद्दद रापुर। रापुर बी मुशद्दद हम्म। हिम इजहार नहीं, मीम साकिन के बाद या आया ना। यौ मीम साकिन के बाद या जी आए ये भी तो इजहार शफवी बोलना उसको। इजहार शफवी हम्म। इजहार शफवी यौ हम्म। वाउलिन हम्म। मा मुतर्रिक ई मुतर्रिक जिल जिन तनवीन के तनवीन बाद के बाद लाम आना ना। जी तनवीन के बाद उर्फ उर्फ शमसी इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना हम्म। ला मुशद्दद मा बिना खलखला हम्म। जू अ, वाउ वाउलिन बू जहां कुन पर हम खींचते मद्दे उसको आरिफ बोलते मद। जहां पर जल्दी पढ़ते उसको बोलते लीन। जू बोल के खींचे ना, खींचने की वजह से उसको जो है मद बोलेंगे। अब मद कौन सा होगा? वाव मद होगा वहां पर। क्या? आवाज नहीं आ रही सर आपकी जू जो पढ़े ना आप, ये जू में वाव मद होगा यहाँ पर। जू जी मद, वाव साकिन से पहले पेश आया ना, वाव मद बोलेंगे इसको। जी वाव साकिन से पहले अगर जबर जू आ वाउ जाता तो उसको वाव लीन बोलते हैं हम। जी जू वाउलिन वाव मद। बू वाउ मत हाँ। जू वाउ मत बू वाउ मत ना मुतर्रिक अगर बून पढ़े तो कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिफ मध्य आरिस, बराबर, बहुत अच्छे माशाल्लाह। हम्म। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम जहीम। हा का थोड़ा मखरज अदा करिए और अच्छा हो जाता हूँ। जहीम बहुत अच्छे माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है। सु मुतरिक मा मुशद्दद गुना हम्म। ई मुतरिक ना मुशद्दद गुना हम्म। हूँ इजहार इजहार शफवी हम्म। ला मुतरिक सा मुतरिक लुल एक होता हुरुफे है जी सा अलिफ मद। आपकी आवाज नहीं आ रही मतलब मेरे को सौ अलिफ डेटा मद। प्रॉब्लम है कि क्या है सौ अलिफ मद, अलिफ से पहले जबर आया ना तो अलिफ मद बोलेंगे उसको। आपको मेरी आवाज आ रही आ रही है, आपकी आवाज बराबर आ रही। मेरी आवाज सबको जी आ रही? अगर आवाज आ रही मेरी तो आप इशारा बताइए, मेरी आवाज सबको आ रही तो। मेरे उसमें प्रॉब्लम है आ रही बोल साहब आपकी आवाज। बराबर। बाबा सबको आ रही जी मेरी आवाज, आपके पास कुछ नेटवर्क इशू होगा।
प्रॉब्लम दिखा रहा है। सा अलिफ मत। सा नहीं, सौ। सौ। हम्म। सौ अलिफ मद, लुल। सौ अलिफ मत लुल हरूफे शमसी अमर ही होता बाबा। खमरी। लुल हम्म। हरूफे खमरी जा मुतहरिक हिम हिम मदे आरिस। हईम मध्य आरिद। हिम मदे आरिस। तब भी मेरा वाईफाई प्रॉब्लम होना शायद आवाज़ बराबर नहीं आ रही। हाँ, हो सकता, हो सकता। अच्छा, रुक जाइए फिर आप दूसरों से सुन लीजिए। जी। नेक्स्ट, नभान पढ़िए बाबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम्म. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. यहाँ पर क्या करें, लाम को थोड़ा खींच दिया। जी. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा. सु मुतहरिक मा मुशद्दद गुन्ना यू मुतहरिक क़ा अलिफ मद लू मुतहरिक हा मद हुक्मी जल उर्फ शमसी ला मुत, ला मुशद्दद जी या मद को इख्फा तुम इख्फा शफवी बी मुतहरिक ही मद हुक्मी तू मुतहरिक का मुतहरिक जी मुशद्दद बून मद आरिद बू वामद नाम मुतहरिक. बून मध्य आरिद. चलिए, नेक्स्ट. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. अबरारी, लफी, कल्ला, इन्न किताबल अबरारी लफी इल्लियीन. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. हम्म. का मुतहरिक ला मुशद्दद हम्म. ला मुशद्दद मद मुनफसिल हम्म. की मुतहरिक ना मुशद्दद गुना की मुतहरिक ता मद हुक्मी बल खुरफ खमरी अब खलखला रा अलिफ मद री मुतहरिक ला मुतहरिक फी या मद ई मुतहरिक ली मुशद्दद ये ये मुशद्दद ये या मद ना मुतहरिक यीन मद आरिद. बहुत अच्छे. إن الأبرار لفي نعيم. नहीं जी बाबा, यहाँ पढ़ना है ना. نعم. यहाँ पढ़िए. بسم الله. وما أدراك ما عليون. माँ बोले तूने, तीन हरकत हो गया उन्हें. दो ही हरकत खींचना उसको, उससे ज्यादा नहीं. वमा अदराका मा इल्लियून. बस दो हरकत, से ज्यादा नहीं.
وما أدراك ما عليون. ہوں ومتحرك ما مد منفصل أد خلخلة را مد حکمی کا متحرک ما الف مد ای متحرک لی مشدد یو مشدد یو واو مد یون مد عارض. بہت اچھا. کتاب مرقوم. قاف قاف مرقوم. کتاب مرقوم ہوں کی متحرک تا مد حکمی بم ادغام مع الغنہ ما مش ما مشدد غنہ مر را پر خو وامد من تنوین خوم مد حارد. ہوں یشہدہ المقربون. ہوں صحیح ہے وہ سب. ہاں بابا پڑھیے قواعد بولیے. یا مشدد یش یش. یش بلا یش بلا خلخلہ ہا متحرک دو متحرک خل خمری مو متحرک فا متحرک را مشدد ر- را مشدد بون مد عارض بو وامد نا متحرک. ہوں را یہاں پر مشدد ہے، پھر را پر بھی ہے نا. را مشدد پر بول جی کے پڑھا. را مشدد را پر. ہاں چلیے. ان الابرار لفی نعیم. ان کی الابرار لفی نعیم. ان الابرار لفی نعیم. ان الابرار لفی نعیم. پرفیکٹ. ان نا مشدد غنہ نہیں این متحرک نا مشدد غنہ نل خمری اب خلخلہ را الف مد را را پر لا متحرک فی یا مد نا متحرک عیم مد عارض ای یا مد من تنوین. بہت اچھا. علی الارائک ینظرون. کاف کھینچے گیا. علی الارائک علی ينظرون. اپن کل کیا کریں گے، اسی آیت سے جو ہے مشق کا آغاز کریں گے اپن. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی صورت ابھی باقی ہے، یعنی مکمل سورہ نہیں ہوا نا ابھی. تو کل اسی آیت سے آغاز کر کے یہ سورہ ختم کریں گے. پھر انشاءاللہ دوسرا سورہ اس کے بعد جو بھی ہم نصاب میں ہے، ہمارے سلیبس میں ہے، اس سورے کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے تکمیل کریں گے. اس کی تکمیل کر کے اس کا آغاز کریں گے، یا پھر اس کی تکمیل کریں گے جیسا وقت کل کا میسر آئے. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی جو ہے تھوڑی سی کوشش کر کے اس کی مشق کریے، پریکٹس کریے وقت ملے وقت. اگر پریکٹس کرے تو کلاس کے دوران انشاءاللہ غلطی نہیں آتی. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح بات تجوید قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے. الہ العالمین مولا دین اسلام کا غازی بنا دے. الہ العالمین جس انداز میں تو نے قرآن کریم کو نازل کیا اسی انداز میں ہم کو پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما. الہ العالمین قرآن کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما.
قرآن کے نور سے ہمارا سراپا منور فرما دے۔ پروردگار قرآن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین قرآن کے